వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రూప్లక్ష్మి సెమీ గద్వాల్ పట్టు శారీస్. కాస్ట్ వచ్చేసి 1989. రూప్లక్ష్మి హ్యాండ్లూమ్ సిల్క్, షాప్ నెంబర్ 1415, సెల్ నెంబర్ 7013801147, కేఆర్ నగర్, హైదరాబాద్. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. உன் பேர் தெரிந்தது போதும், உந்தன் அறிமுகம் போதும், நான் பார்க்கும் கனவெல்லாம் நீர் அது போதும். தினமும் பார்ப்பது போதும், நலமா கேட்பது போதும், இனிமே நான் அழமாட்டேன் எனக்கென ஒரு போதும். சொல்ல வந்த வார்த்தை என்ன தெரியவில்லையே, தேடுகின்ற காதல் வார்த்தை மொழியில் இல்லையே. உன்னை எண்ணி மலர்ந்திடும் உணர்வுகள் இனியது, கழித்திட நகமின்றி தவிப்பது புதியது. அன்பே உன் நிழலே எந்த